देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। 8 अगस्त मुकम्मल लॉकडाउन का असर। नॉर्थ 24 परगना के हलके में पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करती हुई नजर आई। ঠিকই আছে, স্বাভাবিকই আছে। দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি যারা বেরোইছে একদম এমার্জেন্সির ব্যাপার আছে, সেগুলো আমরা ভেরিফাই করে দিচ্ছি। এছাড়া তো মোটামুটি এখন অনেক ভালো, তুলনামূলকভাবে মানুষজন খুব কনসাস আছে এখন।